Ghana, I am from Jimmy Fonkwa. Munina, Kumasi, anyway, Jimmy, as I say, I incline anyway, Jimmy, I Tamale anyway, Jimmy. I am from Ghana, you know, my Jimmy. I see a fool. The money mice get dear. I see I do it, Yamupe, and TB needs to better the BCC and your. Abrabom komo yeguso ye ho adro begidi se wutie nsem no abrante no ka no meka bi no so ne nje wana de akyem mpanyifo si due ben na etwi medin de nana obiri yeboa ai obobobo enkuro bi so ahemfo edin na owie no de fraye se wo mu nyina enti so obo okuro mhini din se wamba okuro mhini din wanto sabi na wankase ebinim wanyi bi amfirim iti so obo okuro bi so hini din na wo okuro mhini din amem na wagene yon se oh we dey ankame da enti kwan ne tene a wo kosoro mafom according to wono no okuro mhini oka de wo ka ne ho ti sense miti ni twi na wo ka ne yi a o se wo mu nyina hyane so same ne obakasa wa kokoduro kwan so enya hantan anasa ahomaso kwan so Ghana fo bi no mu yenya atwompa mu yenya atwompa pa ebisi o ni video ne de no ano na yire ho kwanim ebisi dabi de wo kan yampa nansu yi atemdidie ni firi mu binom nyam nyina a musi wonyi atemdidie ni firi mu no mu binom no senka atemdidie ne kan wanka mu nhye ni videos atemdidie ne kan wanka mu recognize no atemdidie ne kan wanka mu nyimu no ente yamwa na mo kanfu ni duafode na muguso na mo kanfu ni duafode adentia esanse mo pese mu hunu na tata yam ayamo ana mo kanfu ni duafode ana muguso kanfu ni duafode esanse mo pese mu hunu na tata yam munye Ghana fo ni binom enipa tena sikanya nsasem eka asem ne sade fata no wan fa atembidi amem disrespecting ka ho ensem hunu ka ho a obetumi abetena social media wonya sponsors da onya support da wan ambassador no onya bi nya da prekopa abasha asese wo disrespect nkrofo no obenya nkrofo ma na pushi wo mo adentia eya asumasi se ene ya disrespect wo bentin eti mame moa na ya disrespect wo bentin wonim so okoto sa abo ni su nya so akase sore ye so kase won sore so efi so di free so de beba wo so eti se kwa na free enipa na ya disrespect ne so nisi twabe kire wo nuni pan so dia na wo ba ba kire se there be ene de wo ye ne na bra na odi ye obi de na ya na mo miem pasam no pomasi bre abrantie yi oka hospital asem oka ya Ghana ya kwan asem ya niema ya light asem ensem bebre ho no ma waka enukura ni nyame anim ni wa make point papa me kura maka bi pen Enyema bi ono ma waka e wose ye hye ne ye pa ne poma sibre ne di ho djuma enkrofo bebre aka ho asem o social media me maka bi pen nanso wo ke enko ba bia wo ke enko ba bia wo nya enkrofo kra ma mo nhye na o ma like na wo ma comment asem papa egu ase ama but prekopa wo dia tambidie ka ne de ne ho no obi a ate it is a small boy and as a small girl obi ababunu bi akora bi te baabi ebia we die minim ni tiri mu adwena ode ye de ode ye ne ebia wo pe o man ni ye ampa se de wo sie no but obi ti baabi na so pese o trend o pese o gidin o pese o ko viral obie na no a na o pese o disrespecting penyimfo because wasese ehunu se so ko enyansafo ni bi no so be disrespecting penyimfo a o man na nya adaade share video push you ni ya kanfo ni ye wo watiko na viral na wo se wo ko no wako entie na nipa no be blomba social media na o mo disrespecting na wo mu di atem na mu wi amasa ba betena se kase wi atembidie ni firi mu a enipa dodo se na makoto o mu social media wo mu Kenya sasama atembidie ni mu a aya mu share video no mu bi mu ye nya acham na Jonas abusiafo amenka se mi nkyerɛ wo Ghana nya asam hye asam nto wa beka se ne wo kaye dɔw but nya asam hye abrantia wama wo mu ye yodum de o ye ne de no ano no di wama tam ohiri we wan ye hwan wahiri we diaban ena ohiri we na fa hin ne kosi hi a wo mu ye wo saa no busa ho se wo mu nya platform na mo ye no mu kutafo na na wo mu dudu se no betimi anya gugudu aba be ye de wo ye no wo betimi aka se wo mu be dim panyimfo atem de sa de wo ye no wo mu nya akonya ne kwa de will never do wudi ma de kodi entia wo mu ni saa ho den no
a omo de be ye de wo ye no because the on person to no omo nya ready for on person to wo but on be chance fake account achi atro comment yakese na o ma utiri ye don ne se utiri mu ye woda wani mra wo so no ne ye de nsia ye de ada ne won kono se asie ye o mu si yatem de die ne film no yi atem de die ne film amena me ka kire wo uvi so bete pa but eye si se obe giant panyimfo ano ye atwa no na waka asam no sade ye tie ama uvi so atie na watena se asumdue mu adi won kwame asumdue kwan so dan se obetie gege nkrofo bi ye ebi fake account achi comment bi a wo mo de ma na wo ma wotiri mu aye wo de na wakọ ekunkon oh wo be ma oh woni eden wa na betimi aye wei na de wo ye bi enye yi omo ma ni wo nua no mo papa ni wo ma me wo mra me ye wo mo ye bi enye yi omo kuta iPhone 11 Pro iPhone 12 wan sa phone ne kuta omo no wo mo de ye video wenye yi Abranti mi nim da akọ abrochire ena mi ntimi nkyere ye mo predie ye ho nyankopọ adaworo ma ya kwa aba etinye si ye nko obi danti ye nim de wo kana na ye ba be kasa ye ba be ye dede kwa but nkrofo bi be ma wo comment yodum se dimpanyimfo atamu a sa nkrofo no mo di kai wa abrochire ho jaaw omo sofu mu ye ji sika no na wo krapo na bi krapo a wo nya nura abrochire ho no sa nkrofo na dai omo fo na saya na omo fo na ani apapa se de me de ani apapa ya na omo timi nya videos ni bi. Be very careful. Be extra careful. Me power 7 na me catch now. The work and no one no. But the crow we sem no so person trend dia. Just so dey nsanfu bi kan. Na mo mudi nsanfu na wo dey ka ho na chi. Se be ma o message akwa achira. Ano sore wo so a ano edi nchim di beko. Duabo eni nyina so na enyina wo nyina so a it works. Eti wo wo ti wo no wonim ho sese de obi a esinim wo. Nemo ubo hini we bi se bi kura bi a wontu bi na wo kan sem bi na wo ye me hu video bi obi aya ya obi akwa akotwa am se konfo bi wo twa aboa moja na wo bo odin obi agira ba bi abodua bi gidi se obi so ba bi bi san krofo na tem ni nyina ye comment ase na omode ba bebuo won se wo video ya wo ye ya me bo na se sie enam TikTok o na trend ye bi gidi se ye video tintin na so obi atwa ho kakra bi no ho na omo atwa no mo dia ba TikTok and omo trendy video no san krofo na ya wuni no ma na be pass am dia ma wo ma na be pass am dia ma wo na de nya asam hwe Junior Lumba she talented young guy like this and in same bisha say coach kwa na afo abetifi and some na kwa eba e fa na nyom to ne ho nsensem ho yese court wasem bia bem ne fa onyankrofo gina na chi ebi ye ni Junior Lumba wo ye talented e fa hin ne kosi hin nyina nkoto nchen yeti kroma na me yese wayare ene nkofo sha so mu rezi fan wama ya no mo ma comment ya sabi producer wo di nsem hunu kra na ye support no eduru mra ya gigi sika akwa ye bibia ma wa hu wo mo omo dia ne sa comment no but eduru say ya gigi sika ni mi gigi say omo support you omo di sika ne kwa ekrampo ye wo ma omo ama comment omo anyi wo manim omo na di wo sika support ye unya asam a na be hunu say wo adofo anase wuni adofo enso ni nyina emu no owu okutemu ne nkwanti mi anje enne nipa dodo sei na wote se wo mo bo abrantie ni din Jonas ensa na wo no be bia ya ne kure anya tembidie na ka ho no a nya twomfo ni bi no aka wo nhye video enne nkrofo si hu nkonya ka won trend saa nti atembidie ni film trend na so bete but no ba boa asumdwam ama watena wo ba bi bokọ dan se wo be di anu achi ye be yodum kai hu say ye kanfo uduafo ne ye kanfo atacha na atendide ne ye na bi firi him panyimfo ne bia munya platform tena so a na mo hyase etwa bon krofo enkora ne bi sia firi mo ho party we mu nipa ko tena sia ne wadi wo mampanyi bia wotwa mu atem asen akora o mampanyi a wote so na wo bi di na tem wo bi nya platform na wo di na tem se ne nkwasea awrahu ye mu bia ya kasa wa akokoduro kwan so nsem se ye ka samutio samuntio mua na munim esamuala mu na munim ye nya support da na nsem bi ye hono mo ya makwan se ye beka ana ye be ma ye ho kwan ya me na firi ye mu aba
mo betena si di atam etwa no ya anti akora bi ti wono ma se wo panyi wu yesi ya wono su be ye bi wo betimi aba ba kire wadwene panyimfo ya munya platform tena so mo betimi a kire mo adwene aka de wosam ka na so sabi mpredi asam mu bi mo kasa mo mfa nyimde nto ho o kasa kire wo bi a waba ba ye mampanyi pen e wo Ghana man yi mu a fa nyimde to ho obi a wada so ye mampanyi o kasa kire na fa nyimde to ho na so kroma no no ebinom so our party no hu se wo kasa tiapa o hu se abofra bi wo party nim no kasa tiapa party bi mu nipa no wa support no party B no wo na abofra bi wo party B no wo kasa tiapa party mu nipa na wo support no but say obi etwa hwe no ne side dey a wo se won TV da anka wo dan ya wo se pan ne tene abrabo mu nkomo ye nwadu empanyimfo no mu bi no munye atata tani nja mo hwani munja ya atata tani nja mo hwani ena mo amonsam wo bia mo support oyeye mo pushi ni pe be yeye no social media no so nya brand ene nkwa ni obi a o ka kwan asem ene amamu asem ene niema ekoso asem ye wo ye mu bi ono ma ye tena se kan asem nam ye num nsam so obi koku ne ho wa nya koku ne ho mo support ni be yeye a mo nhyase en support ni ma papa mo promote ni ma papa mo mfa mo sika ne mo ahoden en pushi ye mu bi saa no e ba saa ade bi wa abrantie bi mo oba be yo say daddy ma menya de papa ne menya obi a sabi mpredi asa ne nsam wo bi obi obetimi apushi me obi obetimi ahye me nkran ne wa pushi me Ghana ha wo ya de papa ye bere wa sisi ebinom wo shasi a wo ya de papa ne asu hunkonya wo ya de bone a wo menya pushi na na kan na wuri se wo ma mu pushi no ye pushi saa mo akwa akogu ye pushi wa de wakwa amaniyem ye pushi de wakwa nsohem Jonas akwan bi so no woni ye usu no ban nsem ni bi ho no men wan no ba teniema bi so ese ye fa ni die a esefata e ma ye mpanyimfo nti panyi kura mpo de wa ya ade a enye no ubetimi agina kokoduro kwan so aka wadwene de akere no na mma kokoduro na wasa wo kasa enye ani ye nso ade ye wa kokoduro kasa na ye wa ani ye nso ade kasa e ya ade a esepa ese se ni nyina na ya na ye ta bobom yes one sheni ye na sa wo de ani enso ade ekodane akokodura woni mra ho so no na nkofu bi apushi de wakwa akoto amane ni Abraham komo ye gusu ye ho do be kemine so ni age wana de achemi de ntie mi frɛ tuntum no ensanya no de na de ekoso okurum no enkwa yie ba bia wo me ma ye me ho do ba bia twiu ba bia wo no wada woro ma won so so ye ho do ni nyina mu no ye kanfo duafode no na ye kanfo wachacha ye boje oso a be extra careful ne kro yi mu wudi nya asam hwe me supporters mo a mo share me videos mo a mo share me nkran mo bompa ye ma me nyankopon mo nhira mo na won tutu mo anamon emfansi ye me da se bebre